na. Oo, dahil tapilok kupal na to. Wala, hindi naman natapilok yan. Paano na yan? Game! Game. Na-injured niya, natapilok. Parang si Gian din ang unang laro dito, natapilok. Natapilok. At 20 din ah. Saka na, sinira si Ping. Uniform yun! Score. Naka-score na ba? Wala pa. Wala pa. Oh, score. Sayang mo. 3-5? Ito, 3. Pass to Simon. Easy 2 points. Ano pangalan? Easy 2 points. Yes, on. Naghahanap ng papasahan, pinasa kay Michael Lee. Uy, nakigla siya doon. Pass to Kuya Mike, libre, ewan ko na lang. Easy 2 points. Yes, on. Tumingin sa score. Alam, dikit na dikit na yun. Drop. Ako ni Michael Lee. Ay, baba! 4-3. No good. Nakakuha ni Egoy. Michael Lee. Kita yun ah. Mahaba talaga po eh. Wait. Kailangan, no? Mayon ako ng taslihan. Baba, si Kuwing ka mamaya. Yari ka mamaya. Pag pinataon ko si tatansin niya. Simon 4-3. Pirmahan mo na kaya yung 3 points pa. Ayun dalawa. Ayan yung dalawa nila. Tsaka yan yung kasama nila. Up. No good. I don't need. Bakit pare? Sige, taasan mo lang pre. Taasan mo lang pre. Hindi, wala pa rin pre. Easy 2 points para Marjorie. Lalim-lalim ko na ng point. Simon 4-3. No good na ako ni Michael Lee. Michael Lee. Oh, sige. Parang garo. Easy 2 points. Yan sa basketball talaga. Bigat din talaga. Bangga ba? Simon. Pass to Gian. Gian, ayan na. No good. Pato mo! Ako ni Egoy. Uy! Magay. Ako ni Simon. Simon, pass to Jordan Tagalog. Jordan Tagalog. Ako ni Michael Lee. Ay, Michael Lee. Kaya Mike pala. Gagawin na gano'n. Yes, sir. Baka mamaya hindi ka makauwi niya. Hindi ka makauwi niya. Gian. Easy 2 points, right? Gian. Uy, score!
Boy, score! Wala pa. 7-5. Simon, for 2. Jason. Jason. Cool. Tawag. Galing. Uy, nakakuha yung Gian, oh. Diretso mo pa. Diretso na. Uy. Moran. Michael Lee for 2. Easy 2 points. Uy, Mike Pinato. Nakakuha ni Jason. Pass to Michael Lee. Easy 2 points by Michael Lee. Nakakuha ni... Ano ba naman? Simon. Uy, ang ganda ng pagka-drip. Uy! Nakakuha ni Kuya Moran. Jason, pass to Michael Lee. Uy, nakagawin ka Jordan. Sorry. Christian. Easy 2 points by Christian. Jason. Ako ni Kuya. Kuya nga ako nito. Michael Lee, oh, screen. Easy 2 points by Michael Lee. Simon. Kuya Mike. Pass to Simon. Gian. Uy, lakas mo dun. Ay, yan ulit. Kuya Mike. Up. Nakakuha ni Kuya Egoy. Uy! Up! Uy! Ayun na. Inawanan pa, oh. Happy naman nyo. Nice D. Jordan, pass to. Kuya Mike. Labas. Simon, for 3! Nakakuha ni Egoy. Time na. Time. Tapos na yung oras. Change court. Nasana ako eh. So, 16 na. score natin. 14-12. Dalawa lang ang kalamangan. Ako ni Jason. Good yan. Libreng-libre, oh. Uy! Simon. Uy, ganda ng boss. Sulit na sulit. Uy. Sayang mo. Sama braso. Nakakabiri ng ano. Pasto. Nako ni Michael Lee. Jason. For 3. No good. Nakakuha ni Gian. Uy! Nakakamitawan ng bola. Up! Nakakuha ni Jason. Bang! 3 points. Christian? No good. Ako ni Michael Lee.
No good. Simon. Simon, libre na naman. No good. Jason. Ubusan. Uy. Okay, same ball. Okay, labas. Ako nag-egoy. Pass to Michael Lee, libre. Easy 2 points. Good. Good. Nakakuha ni Michael Lee. Uy! Grabe yun. Christian. Simon, for 2. No good. Nakakuha ni Egoy. Tira ng 3. Up, pinasa kampe. Nakakuha ni Michael Lee. 10-second shot clock. 9. Up, nakakuha ni Christian. Uy! Bitawan. Tira na. Simon, 4-3. Libreng-libre. No good. Uy, kanya ulit. Easy 2 points. Tamang kalamangan. Egoy, 3. No good. Nakulit ka na mga ampas ng mukha. Simon, titira yan ng dress. Okay, baba daw muna kayo. Baba. Baba. Ayan na. Kuya Mike. Libre. Uy, wala. Ako ni Jason. Pass to Kuya Moran. Easy 2 points by Kuya Moran. Kuya Mike, libre ulit. Kuya Mike. Simon, 4-3. No good. Yeah. Up, nakuha ni Gian. Uy, dadakdak na sayang! Pinarangan pa kasi. Dakdak na eh. Ano yung buwelo, no? Lalim ng buwelo nito. Egoy, easy 2 points. Alas natin 4 minutes. Michael Lee, libre. Nilaro. Okay, easy 2 points. Simon, ganda pa. Saan ako ni Kuya Mike? Kuya Mike, libre din. Easy 2 points by Kuya Mike. Up, nilabas. O Jason. Uy, tira 3. No good. Nako ni Kuya Mike. Michael Lee, easy 2 points. Score natin. 31. Ano? Nakashoot pa siya. 31-18. In favor of Michael Lee. Up 3 points by Simon. Punta, grabe naman yun, Simon. Dito mamasinit. So Michael yun. Nakuha ni Gian. Pinasa kay Simon. Libre ulit pare. 3 points. Bang. Bang. O, kanya ulit. Kuya Mike! No good. Nakakuha ni Kuya Egoy. Uy! Ang tipag ni Simon umaga, oh. Ay, di makuha, oh. Uy! Foul. Tawag. Nice D. Nice D. Hindi sa Simon. Sipag natin. Michael Lee inbounding the ball. Pass to Jason. Titira ng 3. No good. Nakakuha ni kay Jordan. Pass to Christian, titira rin ng 3 yan. No good. Nakakuha ni Simon. Titira rin ng 3. Yun. No good ulit. Nakakuha ni Kuya. Sige, tira mo dyan. Jason. Pass to... Uy! Kuya Jordan. Pass to Kuya Mike. Uy! Nakagawa ng lollipop. Jason. Michael Lee. Uy!
Pwede pala yun. Uy, ano? Babalya to. Uy! Oh! Up, nakakuha na kay Egoy. 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 Up, nakakuha na kay Michael Lee. Simon. Simon. Last 1 minute, next 1 minute. Uy, may goal, oh. Uy! Christian for 3. Bang! Nakakuha ni Jason. 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 Pasa kay Egoy. Egoy for 3. Nice post! Kuya Mike, pinaka ang bola. Nakakuha ni Christian. Libre na naman. Ano all libre? Jason. Jason, ganda na ng bola. Pass to Michael Lee. Last 22 seconds. 20 seconds. 20 seconds na lang. Kay Jordan, pinato ang bola. Nakakuha ni Christian. Libre na naman. 2, 1, 0. Next game, next game.